Lamshugo jatano Swrangchati Kokborok Koktwma wanongi lohito angonitatini Kokborok Koktwma rakangkha. One Northeast Nahar Mungti Press Meet Klaika New Delhi Manjaka Bubagra Manjaka Tipramotha President Vijay Kumar Rangkhol Meghalaya CM Conrad K. Sangma Nagaland ni ex BJP spokesperson te Minister M. K. Kon Assam ni People's Party founder Daniel Langthasa Northeast ni joto state ni Jingjal Lognoti Press Meet Koklam Shalaika Bubagra te Kobuni Adongrok. इसमें we have all signed as initial participating members. I am very happy to have people like Shri Conrad Sangma with us. We have James Sangma. We also have Mullumo Kikon, Daniel Langthasa. We have Mr. BK Rangkhol, who himself had a political party called INPT, which later amalgamated with Tipramotha, which is our party now. And there are many people who will be asking various questions, but let me be very clear and let us all be very clear. We want to speak for the people of Northeast. आज जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मैं उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ूंगा और उसके बाद अगर कुछ और स्टेटमेंट जो हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं वो भी देंगे और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनका भी जवाब हम देंगे। स्टेटमेंट इंग्लिश में है तो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ सबसे पहले। टुडे I take this opportunity first of all to welcome our leaders from different states of the Northeast. We have with us our Maharaja of Tripura, Shri Pradyut Bikram Manikya, who is the founder of the Tipramotha party. We also have with us Shri Mullumo Kikon, who is the former BJP national spokesperson and a former minister of government of Nagaland. We also have on stage with us Mr. Vijay Rangkhol, who is the President of the Tipramotha. We also have with us Sri Daniel Langthasa, who is the founder of the People's Party in Assam. And I'm also joined by our National Working President of the NPP, Mr. James Sangma, and our National General Secretary, Mr. Baghe, and also other leaders of the NPP. We, the leaders from different states of the Northeast, have come together today to make a collective and a historic announcement, which is the coming together of various voices of our region to form a united, singular political entity that truly represents the aspirations of our people. Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shah Teti Prasha Hamkrai Montri Because Depormani Manchak Mumbai Krakshla Robinja Shotabarchiki Bobona Yak Tantio Bori Rokno Sakangai Talangnani Bagai Khatang Bagzakha 2025-26 Bishiwa Tripura Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shah Tiprajak Yak Tanti Kurang Rokni Hamkrai Klaina Bagai Shokangai Talangnani Nahar Mukti Tini November Tani Bri Shalmari Krakshala Khatang Bagmuni Panda Klaizakha Aro
narwai angkai manjakai kha Tripura Hasri Mantri okra Professor Dr. Manik Saha Tiprasha Hamkrai Mantri Vikas Debborma khoboi BJP Haste General Secretary Dr. Bipin Debborma Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Mujumdar tei tongo juda juda Tiprasha Hamkrai Shakduk Nukung Hamkrai Tangbidik Adongrok Oshalo Agoli Robindra Shatobarshiki Bobani Hall number 1 o Kaisina Titok Panda Klaimungni Bishingti Khatang Bagmungni Panda Klaizakha Without the indigenous, the corporate development cannot be. We used to say that our prime object is to develop the indigenous people. We already know that around 700 groups of tribal existed in whole of India. And out of this, in Tripura also we have 18 main tribal groups. And beyond that, there are hundreds of which I got. They are about more than 40 plus. Tripura Hasri Mantri okra Professor Dr. Manik Sahani manjak mungbai krakshalo Agartala Press Club Shalthami bagai media workshop jengshoi zakha Tini November tali Bray Shalmari Krakshalo Agartala Press Club Shalthami bagai media workshop khlai zakha jengshoi rinai agai manjagai kha Tripura Hasri Mantri okra Professor Dr. Manik Saha Apada bonokari botango ICA tangbetegni tangphang Bimbishwar Bhattacharya Agartala Press Club ni Kasko Pranab Sarkar Agartala Press Club ni General Secretary Ramakanto te Jati Kathar Musangmani Bishingtai Oshalthamni bagai media workshop jengshoi rekha Tripura Hasri Mantri okra Professor Dr. Manik Saha khoboi faima jangai juda juda adongrok Oshalo ICA tangbetege luaji mungbai media workshop khlai jakha tei kabangma Koktwma thumnai rok bahaino a workshop fai manjak laikha দেওয়া হয়েছে সমস্ত তথ্য আমরা দিয়েছি এবং আমি দেখেছি যখন ওনাদের সেই কালো দিনগুলো আপনারা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বা আপনারা যাদের মেম্বার্সরা আছেন সেটা পালন করেন তখন আমার নিজেরই একটু অসুবিধা আমিও পুরো এক সময় ওই আন্দোলনের মধ্যে আমিও সামিল হয়েছি তখন সাধারণ মানুষ ছিলাম তো নিজেরই মনে হয় যে আমি এটা এত দেরি হচ্ছে তো নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে হবে আমরা সবাই জানি যে প্রেস মিডিয়া অনেকটা ওয়াচ ডগ সর্বক্ষণ সারাক্ষণ সর্বমুহূর্ত সমাজে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই দিকে দে আর অ্যাকাউন্টেবল এবং কোথাও কোনো দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তার দিকে নয় আমাদের একটা টেন্ডেন্সি হয় যখনই একটা হিউম্যান টেন্ডেন্সি আমি বলবো সাতজাত CPIM বদলি মিছিল খাইথানিও LOP জিতেন্দ্র চৌধুরী কাশজাকমানি Koktwma আবকারিব পুলিশ তৈ LOP জিতেন্দ্র চৌধুরীনি বিসিঙ্গ দাগাচপা আংলাইমানি মাংপলি বাহাইনো কাশি ফাইকা पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो बोल दिया इधर पीछे हटो हट जाइए परमिशन है हम लोगों के पास हट जाइए हट जाइए हट जाइए সাবধান Shabromni Shatjato CPIM botolni himbotok reli tongmani fiaba kasujaka police robai LOP Jitendra Chaudhary te police ni bisingo daga chopa anglaimani Koktwma tini November tani Bray Shalmari Krakshlo Shabromni Shatjato CPIM botolni kasha himbotok reli tongmani fiaba or himbotok reli khlaithanio police robai kasujakmani Koktwma kasi faika te o himbotok reli khlaitanio thangma jagaimani LOP Jitendra Chaudhary bahaino LOP Jitendra Chaudhary te police ni bisingo daga chopa anglaimani Koktwma
kasi faika Shawaimanka police naimutang tangbedegni faisingte permission manai CPIM bodolni o himbotok rally khaijak mani permission mani bo o CPIM bodolni himbotok rally kasujak mani Koktwma হেদিকে দান স্যার তারারে সরালাম না না সরামু আগে কি করছেন আপনি পারমিশন দিয়ে রাস্তা তাই না হয়রানি করতেছেন না 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 আপনি কর না আপনি এখনো ইয়েনে বইরা রইছেন স্যার 1 মিনিটই স্যার 1 মিনিট যাতে 2 মিনিট না হয় স্যার প্লিজ তাহলে ছেড়ে দেন আরেকটা তাহলে এটা শেষ করেন আরে শেষ করেন না আপনি ওখান থেকে সরান নালে টাইমটা দিব আমি রাখতে চাই আমি কন্ট্রোল করতে আমি রাখতে চাই আমরা সরাতে চল पीछे हटो बोल दिया इधर पीछे हटो हट जाइए परमिशन है हम लोगों के पास हट जाइए प्लीज सर करवा टाइम ना प्लीज करवा टाइम ना ना करवा टाइम प्लीज जाओ प्लीज जाओ प्लीज अटकाए ना जी हाँ दरकार बंद करा है अटकाए ना करो আর আমরা তারা আটকান না আমরা তারা আটকান না স্যার তারা আটকান আমরা তারা আটকান না আর আমরা হিম্মত আটকান না আমরা আটকাতে আমরা হেলা আটকান আপনারা তারা আটকান না বিজেপি তারা আটকান না আপনারা Hey!
Swrangchati mari kiching khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jotano koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandabai hukumu pandao kurungnani bagai norok jotano koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiu belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jotano hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai khenai koirom chosma thu tere khenai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai senior khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka Hello everyone, ang Onamika Riyang. Mula chumbai krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamotai hojagiri tai dipaboli wo sung salbrum nong nukhungni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai sung malai mannai belai kana hambai Kolongka baskango kathar osari matai phaitowo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hingklai sini arok kathal rasamlai kurung mosanai kurung tamlai kurung phaitowo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tiring osani matai nini Swrangchati ni Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham samle kurung phaidi joto no makurung sakurung nai okra chakra chere khanai joto no nai manai phaidi tang sanor no rasam ursam khara besenai nang khana nono le belai nang sukha nono mane khapang serangkha hey nang khana nono le belai nang sukha nono mane khapang serangkha mokali nai thok bakhani tong thok nang mai malai ke asus tong thok kisi kono phaidi galao sakur hoi thang phano bakhale hoya khanai phuri thang phano hamjang ma paya khanai phuri thang phano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakno malaya nei jini screeno norok nugui manana number ro arrogo pokru bai gerngni jeng bai malanya ni bagi sai thangnai bisini haino jeng daklaibo noroni bagi kaham sapnai rok no tv phaijak Masanani tongthoknani norbe baksa gedalnani norbe baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo hamthanlaijak hambai Hello bayrok bahai dong bai ang non takhuk manik debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nugui tongo teng aro rchabu tongo tei taklaibo rchapnai abono karibo ang taklai tekase band of ang rchapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamiroko hengkai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung tei khorang o duita band baina ang taklai rchapnai Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung berni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki sutui cough test
khlayarni bagi nangmashak shepshap tongo tei test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak salo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor ro phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital login sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimana ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা
লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী রতনলাল নাথনি মানজাক মংবাই তিলাশিকর হাতিও হাতি কতালনি হলং কাইরজাখা নাইথক পান্ডা খ্লাইमुंगनि बिसिंतै क्राक सालो। 3 नभेम्बर तानि ब्रिशालमारी तांगसालो सारिनि दाम थाम तामि तंगा जरावा तुलासिकर ब्लकनि बिसिङाव खजनाय तुलासिकर हातियो 5 करोड़ 61 लाख रां सबायै माला कायनिनि बिल्डिं नक कतालनि हलं थाइ काइ रैखा त्रिपुरा हासनि मन्त्रि खरगनै कासिनाथक पान्डा ख्लाइमुंगनि बिसिंतै त्रिपुरा हासनि बलं तांगबेदिनि मन्त्रि अनिमेष देबबर्मा तै हुकबार तांगबेदिनि मन्त्रि रतनलाल नाथ खबै कुबनि जुदा जुदा आदंग्रगनि मानजाक मुंबाय तुलासिकर हातियो 5 करोड़ 61 लाख रां सबायै मार्केट कताल हायाकेबा हाति कतालनि हलंथाय काइ रेखा असालो हुकबार क्लिने तिप्रसा चाक्रा रग्न हामजगै खुलुमका हुकबार मन्त्रि रतन लालना खुवाय तुलासिकर हाति साल कदगमा रमै हाति फालनो करे अंगै तंगमानि ताबो फालनो करेनि जंजाल याकाक सिनाय हुकबार तांगबेदिकनि मन्त्रि तै बलं तांगबेदिकनि मन्त्रि अ मन्त्रि खरगनैनि साक्थार मुंबाय तिनि नभेम्बर तानि 4 सालमारि तांगसल खुवाय तुलासिकरनि हाति कतालनि हलं काइरि जाखा काइसन नाथुटक पान्डा ख्लाइमुंगनि बिसिंतै কি কি করেন ধান করেন সবজি করেন পুকুর মাছও আছে কি দুধ আছে নি মাছ আছে মাংস আছে নি শুয়োর এগুলি আমরা প্রচলিত এই যে ওনারা উৎপাদন করছে ওই ৫,০০০ মধ্যে উনি একজন সেই জন্য আমি মনে করি আমার আসল ভগবান উনি কৃষক ভগবান এটা ভাবতে হবে জান ওই আমার যে একটা মেশিন দিয়ে ওখানে আজকে মনে রাখবেন তুলাশিকর বাজার টাঙ্গানি আবলতানহীন হলংথং কাইমানি সাল অপান্দাও চুলাই তমুচিনি ইনাগুরেটর যে মন্ত্রী তিনি উদ্বোধন খাইগা চিনি হাস্তেনি ফরেন এগ্রিকালচার মিনিস্টার দীর্ঘদিননি পলিটিক্স কি বড় খুব অনুভবী যিনি যত অনেক সিনিয়র মিনিস্টার মচান রতনলাল নাথ মহোদয়নাং খাকাহামতে আনি চিবাইয়া ফারু खरां कम्युनिटी हल नक तिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन ख्लाइमुगो 37 फेब्रुआरी 88 बुटार जुदा जुदा बदलिया करे आईपीएफनी बानारमखा बरगनो लाम सुका मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया काइजार हा कर तिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन ख्लाइमुंगनि साख्लाइमुंगनो रोचोवै तिनि नभेम्बर तानि 4 सालमारि क्राक सल मानदाय हाति खरां कम्युनिटी हल नग आईपीएफटी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तिप्रालेन अवेयरनेस कैंपेन खाइजाखा लग्यो जॉइनिंग बहायनो खाइजाखा असल नुखुं थाम केसनि खरक 4 चिचार बुटा जुदा जुदा बदलिया करे आईपीएफटी नि बाना रमखा बरंनो खाबाय खुबाय बानाया फरिलाम सुगै नाहाका मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया खबै जुदा जुदा आदंग ओहने जतो चिनी दफारो ओहने बेबार मुखुं बारारो जोंनो जतो न थांजा चिनी सान मन कायजा जोंनो जतो न थांजा चिनी सान मन कायजा चिनी हानोसे जों सानानि सबनो गिरिनानि सबनो लाजिनानि जों नांगौ तिप्राले 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 एमएलए सुदीप राय बर्मन प्रदेश कांग्रेस कास्को आशीष कुमार साहा क्राकसल शांतिर बाजार फालनक सकसा जागनाय बानिया ख्लायनाय बुजाक तक जागनाय रग बाय थांगै मालाय लायखा बरक दा सिविल सोसाइटी ऑफ त्रिपुरानि फासिंतै
लाइथानाय अक्टोबर तालनि 23 सालमारि सांग्रांसाल दामनै चिब्रिनि बागै अल त्रिपुरा स्ट्राइक साख्लाय जाकमानि आ साख्लाय मंनो रक्षावै फुंनि सिमि नुकजाखा स्ट्राइक मानिलाय तंनायमानि फियाबा सान्दा जराबो कमलपुर बुखास्तिनि बिसिङाव खबजानाय शान्तिर बाजाराव अर नांलायमानि कक्तमा गोबांमा माल खुंग्रक सुबाय सुग्रुप खालायजाखा गोबांमा फालनोग्रक सकजाय खिबिजाखा तै इन्जिनियार खबै भिडिअ बटक खालायजागै बरक जिबि साखामनगबो कलायनानै नांखा तिनि नभेम्बर तालनि 4 सालमारि क्राक साल कमलपुर बुखास्तिनि बिसिङाव खबजानाय शान्तिर बाजार पाटिमा थाय थांगै बेराय चेरै नायखा एमएलए सुदीप राय बर्मन लगियो तंग कांग्रेस बदलनि प्रदेश कांग्रेस कासकु आशिष कुमार साहा आ साल फालनक सकजाजाकनाय बानिया खालायनाय तै चप्रबजाकनाय रकबाय मालायै कगलाम साका बरक ताबुक साक जरा तै शान्तिर बाजाराव गराक नाइचमजाकमानि मांगपिले कासै फाइका কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে আর শান্তির বাজারে যেটা ঘটেছে এখানে প্রথমত একটা সম্প্রদায়ের মানুষকে টার্গেট করে যখন আক্রমণ শুরু হয় এবং দেখা গেল এই ঘটনা পুলিশের উচ্চপদস্থ যারা এই মহকুমার আধিকারিক তাদেরকে সামনে রেখেই সংগঠিত হয়েছে পুলিশ সাক্ষী নীরব ভূমিকায় ছিল এবং দেখা গেল একটা সময়ে এই পুলিশও আক্রান্ত হয়েছে সরকারি আধিকারিক যারা এই রাস্তা দিয়ে যেতে বা এই তাদের কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছিলেন তারাও আক্রান্ত হয়েছেন অত্যন্ত বর্বরচিতভাবে আক্রমণ সংগঠিত হয় বহু দোকান তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় লুটপাট করে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং দেখা গেছে যে এখানে উভয় সম্প্রদায়ের যারা ব্যবসায়ী তারা কম অল্প বিস্তর তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চেষ্টা হয়েছে যাতে এর বিস্তার লাভ করে
Swrangchati mari kicing kapuni khachuk sung cengi tongo ter ni mol norok jho tenu koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagi o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagi norok jho tenu koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ni o bisiu belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho tenu hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai khenai koirom chosma thu tere khenai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama o samutai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini o khorang musical band by krengdi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. Mno chumbai kronglai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong kronglai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo seng salbrum nok nukhungni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai seng malai mannai belai kana hambai Kolongka baskango kathar osari matai phaitawo amane bagai norok sini orkestra rok naijani musungka hengklai sini arok katal resamlai kereng mosanai kereng tamlai kereng phaitawo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tring osani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham resamlai kereng phaidi joto makurung sakurung nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno resam khela besenai nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha mokoli nai thok bakhani tongthok nangbai malai ke asus tongthok kaisi kono phaidi galao sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakno malai jini screeno norok nubi manana number ro arrogo poktuk bai kerengni jeng bai malai ni bagi sai thangnai bisini haino jeng daklaibo noroni bagi kaham resapnai rok no tv phaijak mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng daklaibo hamthon laijak hambai Hello bairok bahai dong bai ang noroni takhok manik debrma joton ani khulumya faro tabuk to special Diwali festival Buskango Faitunga abagi norok jotonuna happy Diwali advance ya faro gabairok norok ano yarung musical band of nugui tongo tayang aro rechabui tongo tay taklai bo rechabnai abono karibo ang taklai tekes band of ang rechabnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai Faitungo noni amchai kamiroko hengkai bairok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang o duita band baina ang taklai rechabnai Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung berni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo shakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test
khairni bagi namasak shepsak tongo te test khlai rijago o hospital hati bar thagine eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo te abashimia o St. Joseph Hospital talburum na Chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology te urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology by dal bidal bemarogni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayor treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই
অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Tren bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai jayakari nai tungti Swrangchati hambai.